Hola, hola, bienvenidos una vez más a Once Upon a Latin Girl. Today's lesson is about the imperative, el imperativo. Imperativo. El imperativo es la forma que tenemos en español de dar órdenes o instrucciones. And it works a bit different than in English. Pero antes, this video has subtitles in English and Spanish, so activate them if you need it. Are you ready? Let's begin! So guys, if you watch my latest video, you should know that I'm living in Melbourne, Australia. And right now we are going through this very complex lockdown. So that's why we are recording this and we're having this class indoors. Remember, commands are not affirmative sentences. That's why in Spanish we have a special way to use verbs here. And they change a little bit. Camina. There is a very easy way to know how to use regular verbs as commands. There are basically three possibilities: tú, ustedes, formal, usted, y nosotros. To begin with, let's remember how we conjugate verbs in present simple. For example, tú escuchas. Tú escuchas. ¿Cómo conjugamos verbos usando la segunda persona del singular tú? En este caso, vamos a hablar del verbo escuchar, to listen. Escucha. Escucha. As you can see, the only thing you should do is drop the S. You drop the S and you say Escucha. Ok, ahora vamos a ser más formales y vamos a pensar que estamos hablando con alguien a quien nos dirigimos como usted. Escuche. Escuche. We change the last A and we put an E. Cambiamos la A del final y ponemos una E. Escuche. Let's do it with another verb. Coma. Bueno, usando el verbo comer. El verbo comer termina en ER. Entonces, cuando lo conjugamos utilizando la segunda persona del singular, en este caso muy formal, decimos usted come. Y eso es presente simple. And now we are going to try to do it as a command, okay? So we say Coma. Coma. Can you see what we did? Perfecto. Cambiamos la E y pusimos una A. In this time, it's different, you know? The verb doesn't finish in AR. In this case, the verb finishes in ER. Let's see what happens with ustedes y nosotros. Coman. Comamos. Recuerda, si el verbo termina en AR, cambiamos la A y ponemos una E. Saluden. Salude. Si el verbo termina en ER, cambiamos la E y ponemos una A. Coman. Comamos. And if you are talking about tú, the second person singular, it's very easy. You just drop the S every time. Saluda. Come. Come. Bueno, para el siguiente ejemplo, tengo estos dos invitados especiales, Daisy y Pandy. Vamos a darnos una orden o instrucción nosotros mismos. Si hablamos del verbo escuchar, to listen, in present simple, we will say nosotros escuchamos. That is an affirmative sentence. En el modo imperativo, es decir, como una orden o instrucción, nosotros diríamos Pandy, Daisy,
Escuchemos. Escuchemos. Recuerda practicar en casa con otros verbos regulares, como hablar, caminar, correr, aprender. Guys, that's all for today. If you like this video, no olvides compartirlo, darle manita arriba y suscríbete. Nos vemos pronto.